हॅलो फ्रेंड, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर आमी आसा IOC सर्कला कडेन आनी आमी त्या जाग्याचेर आसा ज्या जाग्याचेर सगळे लोक दिवाळेक, चतुर्थेक, क्रिसमसाक होर्डिंग्स लायतात विश करपाक। आतां आमी गेले चतुर्थीच्यान पळयता की हे जे कोण होर्डिंग्स लायतात न्हू ते कोण तरी येवन पिनता। आतां काल राती तोच प्रकार घडलो। हेच्या पयलीं मिलिंदाचो एकदा पिनलेलो कितें, तेच्या उपरांत आतां नितीन चोपडेकराचो एकदा पिनलेलो, आतां नितीन चोपडेकराचोय पिनला आनी संजय सातार्डेकर ब्लॉक प्रेसिडेंट मरे हो संजय सातार्डेकराचोय आतां बॅनर पिनलेलो आसा। सो हांव विचारपाक सोदता इतली द्वेश बुद्धी कित्याक? कोण जर विश करता न्हू कोणाकूय क्रिसमसाक विश करता, दिवाळेक विश करता, चतुर्थेक विश करता, करूं न्ही न्हू कितें पिनपाक कित्याक जाय? आतां ह्यो भारतीय जनता पार्टीचोच हो आनी फुडें मागीर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, सदानंद शेट टानवडे आनी प्रमोद सावंत हेंचे सुद्दां फोटो आसात आनी तो बॅनर पिनला आतां बरो व्हडलो बॅनर आसा। हांव विचारपाक सोदता की आयज थंयसर कितल्या लोकांनी बॅनर लायले? दाजी साळकाराचो आसा, कॅप्टन विर्याटोचो आसा, संकल्पाचो आसा, बाकीचो मागीर नितीन चोपडेकराचो आसा। कितें रे म्हाका एक सांग, सिलेक्टीव टार्गेट कित्याक करतात? सिलेक्टीव टार्गेट कित्याक करता? आनी हेंचे बॅनर पिनून कितें कोण इलेक्शन जिखपाचो हा? इलेक्शनाच्या जाग्याचेर कोणाच्या इमेजीची विटंबना करूं नाका। तो कोणूय जावं, तो संकल्प आमोणकर जावं, दाजी साळकर जावं, कॅप्टन विर्याटो जावं, नजीर खान जावं, कितें तेच्या वांगडा नितीन चोपडेकर जावं, संजय सातार्डेकर जावं, कोणूय जावं, अशी विटंबना करप म्हटल्यार बरें न्हू। आनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमचे जे मुरगांवचे पुलीस स्टेशन आहा न्हू तेंच्यांनी हेचेर दखल घेवपाक जाय, कित्याक हे प्रकार आतां चालूच आसा। आतां कोणूय जो बॅनर लायता न्हू त्या बॅनराक खर्च जाता, म्युनिसिपालिटीचे परमिशन काडटात ते आनी परमिशन काडून हे बॅनर लावप आसता आनी इतले करून सोडून जर कोण जर ते पिनता न्हू जाल्यार इट इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स, कळ्ळें तुका? सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हेचेर एक्शन जावपाक जाय। आतां संजय सातार्डेकराचेर उलोवया। आतां हेचो कित्याक पिनला तो म्हाका खबर ना। कितें आतां हो कॉम्पिटिशन आसा काय फुडल्या इलेक्शनाक? कळ्ळें तुका? आतां कितें आहा, भारतीय जनता पार्टीन आतां 3 कंटेंडर आहात सारके। मिलिंद नायक आहा कितें, जेका तिकीट मेळटली काय ना ती म्हाका खबर ना। मागीर तो संकल्प आमोणकर आहा जो आयज आपूण भारतीय जनता पार्टीचो म्हणटा, तो काँग्रेसीनसून BJPन गेला। आनी संजय सातार्डेकर जो हेंचो ब्लॉक प्रेसिडेंट, कळ्ळें तुका, जो EDCचो वायस चेअरपर्सन आसलेलो। ओके, सो तिकीट कोणाकूय मेळो रे, पूण तुमकां द्वेश बुद्धीन ही नाटकां कित्याक करपाक जाय? गरजूच ना तुमकां हे करपाक। कितें आतां काँग्रेसीन तो नितीन चोपडेकर आसा, नजीर खान आसा, मागीर आनी कोणूय तयार जातलो हो। सो इलेक्शनाच्या जाग्यार दवरया, अशें द्वेश बुद्धीन ही अशी बॅनर पिनपाची नाटकां करया नाका। आनी जो कोण करता न्हू हे कितें, म्हाज्या हिसपान जाल्यार तो कोण तरी राजकारणीच आसतलो, कळ्ळें तुका? चीप मेंटेलिटीचो राजकारणी तो, कळ्ळें तुका? म्हटल्यार म्हाका दिसता आतांच जर भियालो रे लोकांचे बॅनर बीन पिनता ते, आतांच जर भियालो कितें रे? सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार तूं बरे विचार करून बरे विचारधारेन लोकांची सेवा करपाची गरज आसा, जो कोण हे करता ते, कितें रे? आनी बॅनर सगळ्यांक लावपाक रायट आसा, सगळ्यांक आख्ख्या गोंयच्या लोकांक लावपाक रायट आहा, कोणूय विश करपाक लायता। सो असो खंयच्याय सणाचो कोण विश करता न्हू ते सणाचो इन्सल्ट करूं नाका। आयज क्रिसमसाच्या टायमार हो बॅनर लायलेलो आहा, तुमी ते बॅनर पिनतात आनी त्या सणाचो इन्सल्ट करतात तुमी। आनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमच्या मुरगांवच्या पुलीस स्टेशनान हेचेर दखल घेवपाक जाय आनी तेंच्यांनी स्वता कंप्लेंट करपाक जाय। कित्याक सांग, हो आतां एक प्रकार जावंक ना, कमीच कमी 3 ते 4 प्रकार जाले आनी तरी पूण जर मुरगांव पुलीस स्टेशन ओगी रावता जाल्यार आमी म्हणटले की सांग पुलीस त्या क्रिमिनलांक साथ दिता। देव बरें करूं।